नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अब्बास रिजवी आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। सबसे पहले ईद उल फितर की मुनासिबत से इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला शरीफ की खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में मुबारकबादी पेश करता हूँ। मैं आपको ये बताता चलूँ, आज का हमारा मौजू ईद उल फितर और ज़कात फ़ितरा। इसी मौजू को वाज़ेह करने के लिए मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद रज़ा रिज़वी साहब, इमाम जुम्मा जमायत सुली बेला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में सबसे पहले आज की मुनासिबत से यानी शब ईद और ईद उल फितर की मुनासिबत से जमीअ मोमिनीन मोमिनात की जानिब से इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में और आप जुमला नाज़रीन की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ और यहाँ मौजूद जनाब तौक़ीर अब्बास साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि अभी बताया गया, ईद उल फितर और ज़कात फ़ितरा के हवाले से, ज़कात फ़ितरा वो हुक्म वाजिब है कि जिसको अदा करना हमारा फरीज़ा है। माह मुबारक रमज़ान के ख़त्म होने के बाद ईद के मौके पर शब ईद से लेकर ईद के दिन ईद ज़ोहर की वक्त से पहले ये फितरा ज़कात फ़ितरे का देना वाजिब है। इसकी बहुत ज़्यादा इस्लाम में अहमियत है। फितरा या फितराना या ज़कात फ़ितरा इसको कहा जाता है। जो शख्स ज़कात फ़ितरा अदा करता है वो साल भर तमाम आफात और बलाओं से महफूज रहता है। कोई मुश्किलात, कोई बलाएं, कोई हादसात उसके साथ दरपेश नहीं होते। गोया वो तमाम इन आफात और बलाओं से महफूज रह जाता है। और हमारे शरई मसाइल के एतबार से जब देखा जाए तो ज़कात फ़ितरा भी वाजिब है कि अदा किया जाए। जैसा कि अभी बताया, शब ईद उल फितर के वक्त से लेकर ईद उल फितर के ज़ोहर के वक्त तक के दरमियान इंसान पर वाजिब है, जो आकिल हो, जो बालिग हो, फ़कीर ना हो और ग़ुलाम ना हो, ऐसे शख्स पर वाजिब है कि वो फ़ितरा अदा करे। अपना और अपने खानवादे का, अहलो अयाल का, जो लोग उसके यहाँ खाने पीने वाले शुमार होते हैं, उनका फ़ितरा अदा किया जाए। मौलाना, जैसा कि आज के ज़माने में फ़कीर को हम कैसे पहचानें? जी, फ़कीर शरई बताया गया है। एक फ़कीर शरई एतबार से उसको कहा गया है, आम तौर पर जो मांगने वाला हो वो मुराद नहीं है, बल्कि ऐसा शख्स कि जिसके पास साल भर के खर्च ना पाए जाते हों। साल भर का खर्च मुमकिन है बच्चों की फ़ीस हो, खाना पीना हो, या किसी भी उन्वान से साल भर का मुकम्मल जो नॉर्मली एतबार से एक मोमिन के लिए खर्च होता है, अगर उसके पास वो उतना ना हो तो ऐसा शख्स वो फ़कीर कहलाता है। तो अब
واجب چیز یہ ہے تو کیا دیا جائے؟ بتایا گیا ہے کہ جو اناج وہ استعمال کرتا ہو اس کے معاشرے میں رائج ہو، ایک سا ایک فی کس، یعنی ایک نفر، ایک آدمی کا 3 کلو اناج زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب ممکن ہے انسان جنس نہ دے، یعنی اناج نہ دے بلکہ اس کی قیمت ادا کرے، جیسا کہ 3 کلو چاول ہو، 3 کلو گیہوں ہو، گیہوں کا آٹا ہو، یا اس کی قیمت ادا کر دے۔ اب یہ دیکھے کہ اس کے معاشرے میں کیا ہے اور وہ گھر میں اپنی کیا استعمال کرتا ہے، عموماً اس مناسبت سے، اس عنوان سے جو ہے وہ ادا کرے۔ اب ممکن ہے اب انسان ایک مکان میں 50 روپے کا چاول استعمال کرتا ہو، ایک کلو 50 روپے جس کی قیمت ہو۔ اب ممکن ہے انسان گیہوں کا روٹی کے لیے آٹا استعمال کرتا ہو، اب اس کی قیمت دیکھا جائے بازار میں تو اس کی 30 روپے 1 کلو ہوتا ہے۔ اگر آٹے کی قیمت دیکھا جائے تو 30 روپے 1 کلو، اس عنوان سے 3 کلو کا 90 روپے ہوتا ہے، 90 روپیز، جس کو جو ہے نمائندہ ولی فقیہ آغا مہدوی پور نے بھی بتایا ہے کہ کم از کم قیمت جو معین بتائی ہے انہوں نے 90 روپے، اور عام طور پر جو ریشن ملتا ہے ڈپو کے ذریعے سے گورنمنٹ کی جانب سے ریشن کارڈ پر، اس کی اگر قیمت دیکھی جائے تو پھر جو ہے تقریباً بتایا جاتا ہے 15 سے 25 روپے کلو، لگ بھگ 30 روپے بن جاتا ہے۔ لیکن جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، وہ زیادہ تر عطا کرنے کی کوشش کرے، جتنا زیادہ دے گا، اور خاص کر یہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس میں غریب و مستمندان بہت زیادہ ہوں گے، ان کی مدد ہو جائے گی۔ جس کے پاس طاقت ہو وہ خود اپنی ذمہ داری سمجھ کر زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرے۔ اب شہر بنگلور میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر جس طریقے سے عام طور پر بتایا گیا 200 روپیہ، ممکن ہے جو ہے وہاں پر عام طور پر جو چاول استعمال کرتے ہیں یا اناج استعمال کرتے ہیں اس کی قیمت کے عنوان سے بتایا گیا ہو 70 روپیہ 80 روپیہ۔ اب یہاں پر خود انسان سمجھے کہ میں گھر میں کیا استعمال کر رہا ہوں، کم از کم چیز اس کے عنوان سے وہ معین کر دے قیمت، اور 3 کلو کا حساب جو ہے قیمت معین کر کے وہ ادا کر دے، یہ زکوٰۃ فطرہ ہو جائے گا۔ اب اس کے مسائل میں یہ بتاؤں کہ اگر انسان سید ہے، سادات میں سے ہے، تو اس کا فطرہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، چاہے سید ہو چاہے نان سید ہو، لیکن وہ مستحق ہونا چاہیے، مستحق کو ہونا ہی چاہیے۔ فقیر اور غریب مسکین یہ تمام چیزیں جو ہے ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط ہے کہ سید اگر ہے تو وہ دے رہا ہے کسی مستحق کو تو کسی کو بھی دے سکتا ہے، چاہے نان سید ہو چاہے وہ سید ہو، لیکن نان سید کا فطرہ جو ہوگا وہ سید کو نہیں دیا جا سکتا، نان سید کو ہی دینا پڑے گا۔ اور اس کے مسائل میں یہ واضح کروں کہ ممکن ہے کوئی شخص فقیر ہو، غریب ہو، اس کے پاس اتنا زیادہ نہ ہو، صرف کیا ہے ایک آدمی جو ہے اپنا فطرہ نکال سکتا ہو اور اپنے اہل و عیال کا نہ نکال سکتا ہو، اتنا اس کے پاس جو ہے پیسہ ہو 3 کلو کا، تو ایسا شخص کیا کرے؟ کیونکہ زیادہ تر بتایا گیا اس کی اہمیت کے حوالے سے، تو ایسا شخص وہ فطرے کو ہاتھ بدل کر جو ہے تمام لوگوں کو جو ہے نیت کرتا ہوا دیتا رہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص نے نکالا، اس نے اپنی زوجہ کو دیا، پھر زوجہ نے نیت کیا، پھر اس نے بچے کو دیا، پھر اس نے دیا اپنے بھائی کو یا بہن کو دیا، پھر وہ جو آخری ہوگا وہ شخص کسی غیر کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک ہی اس میں جو ہے سب کا ادا ہو سکتا ہے۔ یہ طریقہ آسان طریقہ غریبوں کے لیے جو ادا نہیں کر سکتے ہو ان کے لیے یہ طریقہ، جیسا کہ اگر ہم فطرہ دیں گے جی وہ فقیر ہے، اگر وہ کوئی حرام کام میں استعمال کریں گے تو اس کو جی احتیاط بہت اچھی بات آپ نے بتائی، سوال بہت بہترین ہے۔ جو انسان فاسق ہو یعنی کھلا گناہ کرتا ہو، شراب پیتا ہو، بے نمازی ہو، ایسے افراد کو فطرہ دینے سے منع کیا گیا، نہ دے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی اگر
फासिक हो तो उसे फितरा ना देना चाहिए, बल्कि जो वाकईन शिया असना अशरी हो, गरीब हो, फकीर हो, मिस्कीन हो, ऐसे को फितरा दिया जाए। और नाजायज कामों में इस्तेमाल कर रहा है अगर कोई शख्स फितरा, तो ऐसे शख्स को फितरा नहीं देना चाहिए। और जो खास बात की तरफ इशारा करना मुनासिब है वो ये है कि अगर कोई इंसान फितरा नहीं दिया है, ज़ोहर तक की नियत नहीं किया है, तो फिर ज़ोहर के बाद अगर फितरा दे रहा है तो वो कुर्बतन इल्लाह की नियत से बगैर क़ज़ा और अदा की नियत किए बगैर जो है वो अदा करेगा। यानी फितरा हर सूरत में वाजिब है। फितरे में क़स्द कुर्बत होना ज़रूरी है। पैसा जब निकाल रहा हो, कीमत जो मुय्यन कर रहा हो या अनाज अगर दे रहा हो, तो वो नियत करे कि मैं फितरा ज़कात फितरा अदा करता हूँ, मैं कुर्बतन इल्लाह, वाजिब कुर्बतन इल्लाह, ये तो वाजिब है, लिहाजा वाजिब कुर्बतन इल्लाह भी बोल सकता है और सिर्फ कुर्बतन इल्लाह भी कह दे तो काफ़ी है। यानी क़स्द कुर्बत होना ज़रूरी है। और ये है कि जो इंसान फितरे की रकम मुअय्यन कर दे और अलग कर दे, तो फिर उस रकम को अपने लिए इस्तेमाल करके फिर उसके बदले में दूसरी रकम या दूसरी चीज़ अदा नहीं कर सकता, इसकी इजाज़त नहीं है। बल्कि जो रकम या जो जिन्स अदा अलग कर दिया है उसने कि ये ज़कात फितरा की नियत से, मैं मिसाल के तौर पर 100 रुपया निकाल दिया मैंने कि ये ज़कात फितरा है, नियत करके मैं ज़कात फितरा निकालता हूँ, मैं वाजिब कुर्बतन इल्लाह, ये 100 रुपये निकाल दिया, तो फिर ये पैसा मैं खर्च करके फिर दूसरा पैसा दूसरे फकीर को या मिस्किन को नहीं दे सकता, बल्कि ये चाहिए कि जो ज़कात फितरा अलग किया है वो मुस्तहिक़ तक पहुँचा दे। अब अगर किसी मुस्तहिक़ तक पहुँचाने के लिए थोड़ा देर हो रहा है, देर होगी, अब जैसे फौरन अदा नहीं कर सकता, किसी दूसरे शहर में है, अब उसको पहुँचाना चाहता है, तो वो अलग करके वो जो है कुछ देर के दिनों के बाद, 1-2 दिन, अलबत्ता जितना जल्दी हो सके पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन देर हो रही है तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो अलग जो किया हुआ है उसको पहुंचाने की कोशिश जल्द अज जल्द करे, ताकि जो है वो गरीब जो मुस्तहिक़ है वो उस तक पहुंच जाए। अब आजकल जो है मुमकिन है अगर कोई शख्स है तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए से वो कर सकता है, वो पहुंचा सकता है मुस्तहिक़ को आसानी के साथ नियत करके, जो है मैं ये ज़कात फितरा में दे रहा हूँ। बस ये बता दे, ज़रूरी बताना है कि जो अगर किसी जमात को या किसी अंजुमन को या कहीं पर दे रहा हो तो ये बता देना भी ज़रूरी है कि वो सैयद का है या ना सैयद का, वो जो खुद दे रहा है वो सैयद है या नान सैयद है, ये बताकर अदा कर दे तो ये काफ़ी हो जाता है। ये रहे मुख्तसर से ज़कात फितरा के मसाइल जो हमारे नाज़रीन के लिए मुमकिन है ये जो है ज़रूरी हो, और मैं समझता हूँ हमारे नाज़रीन इसको समझकर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो या दूसरा जो आपका प्रोग्राम होगा उसमें नमाज ईद उल फित्र के उन्वान से और उसके तरीक़ा, क्योंकि लॉकडाउन में हर कोई जो है घर में अदा करेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि एक तरीक़ा बता दिया जाए तो बेहतर है। तो इस उन्वान पर भी अगर आप काम करके नाज़रीन तक पहुंचा देंगे तो बहुत बेहतर होगा। अब मैं इसी के साथ नाज़रीन से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद रज़ा गालिब साहब इमाम जुम्मा सुली बेला का, कि हमारे चैनल में आए और तमाम नाज़रीन को ज़कात फितरा के बारे में उन्होंने बताया, और हमारे नाज़रीन को ये आसानी भी होगी कि ये सुनकर और दूसरे लोगों तक पहुंचाकर वो भी सवाब के हकदार बनेंगे।